बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रियाज़ हुसैन है जी। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो इस्लामियात है। तो इस लिहाज से सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका पेपर पैटर्न बता दूं कि पेपर जो है ना बोर्ड के अंदर किस तरह आएगा, क्योंकि इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है इस्लामियात लाजमी, इसके कुल 50 नंबर होते हैं। कितने जी? 50 नंबर होते हैं। और इसमें जो है ना इसकी डिवीज़न ऐसे होती है, जैसे उसमें है तो सवाल नंबर 1, उसमें होते हैं जी MCQs, यानी कि ये इसमें आपने 10 नंबर का ये सवाल होता है, बबल लगाने होते हैं, दायरा फिल करना होता है, ऊपर लिखा हुआ होता है कि दुरुस्त जवाबात के दायरा को पुर कीजिए। तो 10 नंबर का ये होता है, इसका वक्त होता है आपके पास 15 मिनट, कुल वक्त इसका 2 घंटे होता है। तो इसका वक्त 15 मिनट होता है। सवाल नंबर 1 होता है और ये होते भी 10 हैं, इसके अंदर कोई चॉइस वगैरह भी नहीं होती। फिर इसके बाद होता है सवाल नंबर 2, ये है कि मुख्तसर जवाबात दीजिए। मुख्तसर जवाबात यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। कितनी जी? 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें आपको चॉइस होती है कि आप इसमें से कोई से 6 करें। तो गोया कि हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस लिहाज से ये आपके बन जाएंगे 12। कितनी जी? ये 12 बन जाएंगे। 12 नंबर का ये हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, 10 का ये हो गया जी, 10 नंबर ये हो गए और 12 का ये हो गए। अब इसी तरह है फिर सवाल नंबर 3, ये भी इसी तरह है, मुख्तसर जवाबात दीजिए। इसके अंदर भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसमें से कोई से 6 करने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। तो गोया कि ये भी 12 नंबर के हो गए। ठीक है जी। अब इसके बाद है सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। ये हैं जी आपके लॉन्ग क्वेश्चन। क्या हैं जी? लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये 3 होते हैं। ये 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो इसमें से आपने कोई से 2 करने होते हैं, कोई से 2 करने होते हैं। गोया के 16 नंबर आपके ये बन गए और 24 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के बन गए और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव के बन गए। तो गोया कि इस तरह से आपके 50 नंबर बन जाएंगे। ये है पेपर पैटर्न जो कि बोर्ड में आता है आपका पेपर। अच्छा, इसमें जो है ना आपने थोड़ा सा डिफरेंस रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं ना वो समझते हैं कि जैसे मैट्रिक में हमारे नंबर आसानी से आ जाते हैं, इंटर में भी आसानी से आ जाएंगे, इतनी मेहनत नहीं करते हैं, जो है ना वो गलत फहमी में रहते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पर फ़र्क है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की अटैम्प्ट में। वो क्या है कि आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो जैसे वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि तौहीद से क्या मुराद है, तो आप सिर्फ उसकी तारीफ़ लिख देते हैं कि 1 लाइन में, 2 लाइनों में, कि तौहीद से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात को एक मानना। गोया कि आपकी तारीफ़ कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पर यह है कि जब तौहीद की तारीफ़ पूछी जाती है तो आपने उसकी हेडिंग्स लिखनी होती हैं। 2 हेडिंग्स लिखनी होती हैं। एक उसका आपने लुग़वी मानी लिखना होता है और एक इस्तिलाही मानी। आगे जाके आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। तो लुग़वी मानी की हेडिंग और इस्तिलाही मानी की हेडिंग लिखेंगे तो तब आपको 2 नंबर मिलेंगे, जबकि मैट्रिक में ये बात नहीं थी। इसके बाद जो दूसरा फ़र्क है मैट्रिक और इंटर में शॉर्ट क्वेश्चन का, वो ये है कि वहाँ पर कोई चीज़ की मतलब ये है कि फ़वाइद व समरात पूछे जाते हैं। जैसा कि तौहीद के 2 फ़वाइद व समरात लिखें, तो यहाँ पर आपने जो तौहीद के 2 फ़वाइद व समरात लिखने हैं, आपने उनकी हेडिंग लिख कर उनकी डिटेल लिखनी है।
اور 2 سے زیادہ اگر پوچھے جائیں تو ان کی آپ ڈیٹیل نہ لکھیں، جبکہ میٹرک میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو یہ جی اس میں فرق ہے کہ آپ نے ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے، ہیڈنگ لکھ کر ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے، تب جا کے آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ یہ تو ہو گیا شارٹ کویسچن کا فرق۔ اور اب جو لانگ ہے تو لانگ میں آپ میٹرک میں کیا کرتے تھے، ایک پیراگراف بنا دیتے تھے، جبکہ یہاں پر ایسی بات نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ لانگ کویسچن کے اندر پہلے پیرا لکھیں چھوٹا سا اس چیز کے بارے میں، پھر اس کی آپ نے ہیڈنگز بنانی ہے، کم از کم 8 ہیڈنگز لکھیں گے اور ان کی ڈیٹیل لکھیں گے، تو تب آپ کو جا کر نمبر ملیں گے۔ اور جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر قرآنی آیت بھی پٹ کرنی ہے، حدیث کو بھی پٹ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا لانگ کویسچن بھی مکمل ہو جائے گا اور آپ کو نمبر بھی پورے ملیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس تھا میٹرک اور انٹر میں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اب جو پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہے عقائد کے بارے میں ہے جی۔ عقائد کہ عقائد کیا ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اس کا لغوی معنی اور پھر اس کا اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کے اندر جیسے کہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا سابقہ لیکچر میں کہ شارٹ کویسچن کے اندر فرق ہوتا ہے کہ اس کی 2 ہیڈنگ ہوتی ہیں، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی کیا ہے، یہ عقائد جو ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے۔ عقائد یہ ہے عقیدہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز، گرہ لگائی ہوئی چیز یا باندھی ہوئی چیز، یہ عقیدہ کا لغوی معنی ہے۔ اور عقیدہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے جی، کہ انسان کے وہ پختہ خیالات اور نظریات جو کہ انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، عقائد کہلاتے ہیں۔ انسان کے وہ پختہ خیالات اور اٹل نظریات جو انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کو عقائد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو ہے شارٹ کویسچن بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو لانگ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، کیا ہے جی، اسلام کے بنیادی عقائد۔ تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ کل 5 ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 5 ہیں۔ کون کون سے پہلے بتا دیتا ہوں پھر لکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اور دوسرا ہے رسالت، یعنی کہ رسولوں پر ایمان لانا، اور تیسرا ہے ملائکہ یعنی کہ فرشتوں پر ایمان لانا، چوتھا ہے آسمانی کتب ان پر ایمان لانا، پانچواں ہے آخرت اس پر ایمان لانا۔ تو یہ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ جب تک کوئی بھی بندہ ان عقائد کو نہیں مانے گا تو اس وقت تک وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے جی ہمارا؟ تو 5 عقائد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے جی، نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور نمبر 2 جی رسولوں پر ایمان، یہ دوسرا نمبر ہے، اور نمبر 3 کیا ہے جی؟ ملائکہ پر ایمان، اور نمبر 4 کیا ہے جی؟ آسمانی کتب پر ایمان، اور نمبر 5 کیا ہے جی؟ آخرت پر ایمان۔ تو یہ 5 جو ہے نا ہمارے اسلام کے سب سے اہم بنیادی عقائد ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے جی؟ عقیدہ توحید۔ کیا ہے جی؟
اس کو توحید بھی کہتے ہیں، عقیدہ توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو بھی ہم نے تعریف کرنی ہے تو اس کا سب سے پہلے آپ نے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لکھنا ہے۔ تو اب توحید کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ ایک ماننا، یکتا ہونا، ٹھیک ہے جی، ایک تسلیم کرنا، یہ توحید کا لغوی معنی ہے۔ ایک ماننا، یکتا ہونا، ایک تسلیم کرنا، یہ توحید کا لغوی معنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا کیا کہلاتا ہے جی؟ توحید کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے توحید کی تعریف۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ توحید جو ہے یہ قرآن و حدیث میں اس سے کیا مراد ہے، توحید کو قرآن حدیث میں کس طریقہ سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ کا ایک علیحدہ سوال بن سکتا ہے کہ توحید کا مفہوم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ علیحدہ آپ کا یہ لانگ کویسچن ہم پڑھیں گے۔